الله وإلى روح جميع أولادنا رسول الله صلى الله على آله وسلم وبالخصوص لسيداتنا فاطمة الزهراء البتول وإلى روح الإمام الحسن والحسين وإلى أرواح جميع أولياء الله تعالى من الرجال والنساء من المشرق والمغرب في البر والبحر بالخصوص للسلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدي قطب سيد محمد بن قريب الزمن المداني والشيخ محمد هاشم بن عبد الله البنجري كربيان الشيخ حجي محمد زيد الحلمي والشيخ حجي مهكس برحان بن هدي إسماعيل والشيخ حجي أنم شعرني والشيخ حجي محمد صالح حمدان بغير والشيخ هنا سيد قطب سيد محمد زيد بن عبد الغني صفوفل بالخصوص صاحب الذي السنبتي الشيخ أبي حميد بن هدي محمد أسأل أجوب فدران وإلى روح صاحب الولاية والكرامة الشيخ علي مساءة جنكر بن سبت وإلى أرواح والدينا ولوالدينا ولأولادنا ولأزواجنا ولجدنا ولجدتنا ولأستاذنا ولذوي المقر علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وبالخصوص من صاحب هذا الرتيب وبنية صاحب وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير البرية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الله بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى من خلق الرحمن تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشعا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير كذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولهم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تطور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نذير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي وجد لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا من عدو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم
قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يمسكم بماء معين الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم الستار وبلغ رسوله النبي الكريم المختار وصلى الله على سيدنا محمد وآله المصطفين الأخيار ونحن على ذلك من الشاهدين الذاكرين الأبرار اللهم انفعنا به وبارك لنا فيه ونستغفر الله الحي القيوم العزيز الغفار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا في الله ولكل المسلمين أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الوقت الوحيد وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرضين ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا ذوي القدر الجليل أبي بكر وعمر عثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم آمين. أفضل ذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله
إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله قد صدق وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله العظمة لله والكبرياء لله ولا حول ولا قوة إلا بالله واعف عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والصحابة والقربة والتابعين التابعين والملائكة المقربين والكرمين والشهداء والصالحين وآل كل وأصحاب كل وإلى أبينا آدم وأمتنا حواء وما تناسل بينهما إلى يوم الدين الشيء لله لهم الفاتحة. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بين سيد الحاضر وسيدنا إياس وسيدنا عبد الله بن عباس وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين عنهم الشيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح القطوب الرباني والهيكل النوراني سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني والسيد أحمد البدوي والسيد أحمد الرفاعي والسيد إبراهيم الدسوقي وقطبي هذا الوقت لله يكون في عونه وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخرين عنهم الشيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح الشيخ طريقة وإمام أهل الحقيقة منشئ الورد سيدي مصطفى بكري بن كمال الدين وأصولهم وفروعه وأهل سلسلته والآخذين عنه الشيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
عليهم ولا الضالين. ثم إلى روح أمر سادة العالمين خصوصا سيد الشيخ عبد الله العيدروس وسائر ساداتنا عيدروس سيادة وسائر ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والأخذ عنه شيخهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. آمين. ثم إلى روح القطب الأكوان ومحبب الرحمن الشيخ محمد بن عبد الكريم السماني وتلامذته وأهل سلسلته والأخذ عنه قدس الله روحه ونور ضيفه وذريح أعاد علينا وعلى الحاضرين والمسلمين من بركة علومه في الدين والدنيا والآخرة. شيخ الله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لنا ولكم يا حاضرين ولوالدينا ومشايخنا ولمن أوصانا واستوصانا أن الله يعطي كل سائر سؤله على يرضي الله ورسوله ويحفظ علينا دين الإسلام ويتوفانا عليه ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. آمين. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم برحمتك أمنا واغفرنا شر ما أهمنا وعلى أمك وبنبيك محمد صلى الله عليه وسلم جمعا توفنا وأنت راض عنا. واغفر لهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا في الله ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم استجب دعاءنا يا الله واشفي مرضانا يا الله وارحم موتانا يا الله وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.
وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم قال النبي الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersama-sama kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita bersyukur kepada Allah nikmat Allah berikan kepada kita sungguh sangat banyak, di mana dari nikmat yang banyak dari Allah itu salah satunya pada saat ini kita sama-sama dapat merasakan daripada nikmat itu adalah berupa daripada nikmat umur dan nikmat sehat yang ada pada kita, sehingga kita berbahagia, bergembira pada malam ini dengan umur sehat yang ada pada kita. Kita bisa kembali dikumpulkan oleh Allah yang pada syariatnya kita berjalan jadilah menuju ke sini, tapi pada hakikatnya tanpa Allah yang menolongi, yang memberakakan, dan tanpa Allah menghidupkan kita, mungkin kita kadang awal bergerak lalu apabila sudah kadang bergerak mati. Apabila nyari ketip, mati kan tidak ngomong lagi orang tua. Jadi disinilah kita syukuri atas nikmat Allah yang ada pada kita. Mudah-mudahan dengan kita selalu mensyukuri tiap-tiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana akan Allah tambahi. Mudah-mudahan kita mengharapkan tambahan nikmat Allah Ta'ala ini. Amin Allahumma amin. Dan nikmat Allah yang dibariakan lawan kita, kalau pamde kayak berarti percuma aja Allah bariakan atau lawan kita kada ingat. Al-Quran menyebutkan summa tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kelak kami akan mempertanyakan tentang nikmat yang ada pada kita, baik ganal nikmat itu ataupun yang halus, semuanya ada bertanggung jawab. Insya Allah mudah kita ingat dengan ayat Al-Quran yang Allah mengatakan tiap-tiap nikmat yang ada pada kita akan diminta oleh Allah bertanggung jawabannya. Jadi kita dalam hidup ini tuh, kalau memang diberi oleh Allah nikmat apapun bentuknya, kada wani barangan menggunakan duit misalnya dari Allah kan bentuk daripada rezeki lah, pun salah gunakan kita besar bertanggung jawab. Menjadi gunakan kayak malam ini artinya kan ada pertanggung jawaban. Kenapa? Karena sudah tercatat semuanya oleh malaikat. Habis ya Allah, untuk apa? Untuk menghidupkan daripada syiar agama ya Allah. Jadi Al-Quran Allah sebutkan in tansurullah yansurkum. Jika kalian itu menjalankan daripada syiar atau agamanya Allah, maka Allah akan tolongi. Jadi jangan takutan mengeluarkan duit misalnya untuk pengajian, kalau ada kan bahasanya habis, jangan takutan lah. Allah berikan jalannya kena dengan ditolongi oleh Allah, nanti apakah jalannya itu Allah kena ampun aturan lah. Nah apalagi kayak kita dulu mohon maaf, anak misalnya kita sekolahkan ke pesantren. Nah untuk supaya nak tahu di agama kujur,
Kita takutan misalnya kalau ada misalnya kan dasar artinya membiayainya, jangan takutan. Kenapa? Karena di situ janjinya Allah akan Allah cukupi rezeki. Nah, jadi mudah-mudahan lah dengan rezeki itu berupa daripada nikmat Allah berikan artinya duit, nah di mana kita menggunakannya untuk misalnya tentang acara semacam pengajian kayak ini, jangan kita ada takut-takut. Misalnya kena ada haulan artinya arak sudah kita haulan daripada artinya almarhum Mbah kita al-alimul alamah al-alimillah yang lebih kita kenal, ada minta abah dulu sekumpulnya zaman sudah jorok berbeda orang adab itu, orang adab tuh ada orang nyebut anak pasti gelar itu salah sebagai adab sebagai abah dulu sekumpul gelar sedikit sekumpul negara itu kalampayan gelar sedikit al-banjari ada nama Bupati Al-Banjari kan orangnya kadang adat manusia. Pemerintah kadang adat kan biasanya kan bahasa ilmu itu artinya lebih tinggi adab daripada ilmu. Nah, jadi kita kalau masuk awal Banjari jadi punya berasal daripada Banjar kan begitu aja apa-apa. Kalau Al-Banjari itu ada ngarannya di dalam itu dalam isim. Kalau Al-Banjari itu ngarannya dalam ilmu nahwu itu isimnya isim nakilah. Isim nakilah itu kan Al-Banjari itu kan umum kalimatnya, artinya untuk negeri atau daripada artinya dengaran kampung Banjar. Tapi alif lam itu sama alifah makrifahnya isim nakilah itu dengan alif lam itu Al-Banjari mengenalkan alif lam makrifah karena ada kelapen yang diberikan gelar orang-orang al-alif billah yang wujud makrifat Allah. Bersama-sama alif lam itu dikatakan sedangkan Al-Ustaz Al-Banjari Allah di Rasulullah sakit hati orang yang mendengar itu mah kolera ya tempat dia banyak itu ada pak tuaranya suul adab guru bangsa dalam al-alif billah ada wati sih asal daripada Banjar beringaran Al-Banjari tetap sih membangun kampung seorang dari gelar dengan dulu bangkil hati gitu lah memberikan gelar itu dengan sembarangan dan kita mengangkat gelar dengan sembarangan. Artinya disesuaikan dengan kemampuan kita, kadar kita. Untuk kita hebat bahasanya diberikan kenal berlebihan itu karena penghinaan. Ya Allah yang karim misalnya al-alim al-alamah al-alim al-qadir al-billah macam-macam itulah. Jangan cukup demikian ya sudah cukup sudah kita. Kadang-kadang dia tahu ustaz sudah selesai. Artinya kita harus dan dengan nikmat Allah tadi kembalinya kita itu supaya ada menyalahgunakan adalah disimpannya barang babian disimpan karena anak bakal lahir babagi warisan pecah belah anak kalau disampaikan musuhan gara-gara apa? Gara-gara rezekinya kita tinggalkan. Siapa yang sakitnya? Kita di dalam kubur. Jadi jangan anak jaga-jaga kadang-kadang kuitannya menikahnya aneh karena kelahian kita iya gara-gara kuitannya setelah menggunakan coba biar namun jangan saya sama al-madani wa amma binikmati rabbika fahaddis artinya sejauh mengamalkan daripada ayat Al-Quran wa amma binikmati rabbika fahaddis apabila diberi oleh Allah Ta'ala itu syukuri kita bersyukur itu ada dengan untung ada dengan kelakuan artinya kan kita gunakan ada jika batal duit tadi kan kesan majelis kesan berbagi itu salah satu syukur kita dengan Allah. Nah jadi mudah-mudahan kita jangan menganggap bahwasanya rezeki itu yang Allah berikan berupa daripada nikmat rezeki itu berikan nikmat sahabatnya karena karena dapat pertanggungjawabannya itu pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala semua ada. Mudah-mudahan kita lah ada berat kita pertanggungjawaban tiap-tiap nikmat yang ada pada kita ini artinya hisabnya kita. Amin Allahumma amin. Berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan melalui lisan yang Allah siapkan bahasa kerennya itu difasilitasi kita oleh Allah. Fasilitas di batang tubuh kita ada di batang tubuh kita karena lisan yang untuk jadi lisan ini berfungsi untuk berpaten. Makanya kalau sifat 20 itu kan dengan sebutan kalam. Nanti kalam itu kan berpaten, berkata, berbicara.
Nah kita paderkan, nah kita bicarakan apa amunya kawan tuh nang dipaderkan, nang dikalaman tuh Allah lewat Rasulullah. Kalau sudah Allah dengan Rasulullah nang dikalam gitu, nang disebut kita tuh kan, maka di sinilah kita akan diberikan oleh Allah artinya dengan orang nang bujur-bujur sebutan makrifat kepada Allah. Jadi kalau orang arif billah itu pikirannya hatinya itu pada dadanya hanya Allah. Kalau kita mohon maaf lu seorang lah. Nah makanya dulu jangan sembarangan yang membuat tetel al-arif billah gitu tah. Membahasnya kayak kita nih lah penandu lawan babitiha kalau lagi tuh borong arif billah itu banyak bininya penandu kalau bininya cuma bini itu anak ada akan menjadikannya lupa lawan Allah, bahkan menambahkan menjadi ingat selalu lawan Allah. Ada kita balik bila banyak bininya anak bisa kan ingat Allah Ta'ala. Ya kalau mencari kita ingat lawan anak bini aja, itu kita nak awam ini deh. Nah maka dari itu artinya selawat kita perbanyaki. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aulan nasi bi yaumal qiyamati aqdaruhum salata alaiya." Orang yang paling dekat dengan aku. Nah jadi punya kita anak dekat lawan Nabi itu apa? Banyak salawat pindah. Itu Nabi yang padahkan. Tapi bila orang lawan Nabi aja yang disebutnya lawan Nabi parah. Apabila sudah parah lawan Nabi itu Allah Ta'ala tidak kisah lagi ya. Kenapa? Kenapa bila sudah kita lawan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu maka Nabi itu selalu dengan Allah. Ana min Allah wal mu'min minni. Aku ini daripada Allah dan bintang ada ini daripada aku kata Rasulullah. Ujar Allah dalam hadis qudsi, "Man dzakarani faqad dzakarallah." Siapa yang mengingatkan, menyebutkan Muhammad, hakikatnya aku yang disebutnya. Sudah selesai. Tiba bilanya kita menyebut mengingat Allah Ta'ala, nah terbelakangi Rasulullah. Jadi kita tersebut kita ingat. Makanya Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Jalannya melalui Rasulullah. Karena kita berbaikat salam tentang ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan berwasilah yang menyampaikan jalan itu kepada Rasulullah dan kepada Allah. Lalu jalannya di mana? Yang melalui jalan Muhammad. Nah di situ, jalannya kita telah mudah-mudahan artinya kita selalu memperbanyak selawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Lalu kemudian kita meneruskan daripada pengajian kita tentang kejadian kita manusia semalam-malam, yang mana pada hakikatnya Allah sebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu diingat bujur-bujur kita. Tidak menjadikan jin dan manusia. Nah, jadi tadhulu-huluhannya lah jadikan Allah Ta'ala dari manusia. Apa? Liya'budun, untuk beribadah, menyembah. Nah jadi kalau kita beramal lawan beribadah, ujar Imam Ghazali, tampak mengenal Allah dahulu, maka ibadah kita itu akan jadi sia-sia. Nah keapanya? Nah kita mengenal Allah dahulu. Nah di mana kita melalui dari belajar sifat 20 wajib dan secara apa sifat 20 tentang wajib secara jumlah tafsilinya itu terperincinya itu sunat saja, jangan tertipulah dengan yang sunat. Dibanyak perlu contohkan orang ini nih jangan taubat jaga berat jangan mau sembahyang berapa puluh tahun terus sembahyang sudah taubat. Nah di sini banyak tertipunya sembahyang lalu berhimat sembahyang sunat itu adanya tertipu.
Oleh supaya sholat tahajud sunat Tuhan. Itu memang dianjurkan disunahkan. Tapi kalau kita banyak ketinggalan sembahyang ini, nah itu di dalam hukum apabila ketinggalan sembahyang sunat, lalu ketinggalan sembahyang wajib, kita mengutamakan yang sunat, maka hukumnya haram kita menggawi yang sunat. Baru apa? Kita waktu nang di saat nang kita menggawi yang sunat itu diganti dengan kita mengqadha, diqadha sembahyang. Saja kita sembahyang ba'diyah maghrib. Jangan ba'diyah kalau kita banyak ketinggalan. Langsung aja dirikan syarif fardhu maghrib salat rakaat musambil qiblat ada dengan qadha. Qadha. Nah, karena itu di waktu ba'diyah kita mengqadha, maka itu akan diberikan oleh Allah pahala sunat ba'diyah. Nah, jadi supaya kita jangan tertipu dengan sunat. Ya sama. Apabila bulan puasa para sunat. Artinya kan ini sudah bulan puasa nih kan, artinya habis bulan akhirnya Rajab, Sya'ban, panjang umur 2 bulan. Zuhur ada, Asar ada, maghrib makin lagi jangan membuka. Wah, semangat pulang langgar ke masjid tarawih. Apalah artinya kita tarawih itu sunat. Kenapa? Zuhur asar wajib. Nah, kalau kita tertipu dengan sunat, maka dalam madhab Syafi'i dalam kitab I'anatul Talibin itu disebutkan haram hukumnya menggawi yang sunat apabila tertinggal. Arti haram itu bahasa boleh tidak. Artinya utamakan dulu kita mengqadha aja beberapa ketinggalan kita. Nah, maka dari itu, artinya kita manusia tadi, artinya tahu hakikat kita untuk beribadah dijadikan Allah Ta'ala. Nah, maka dari itu, supaya kita dan supaya hidup kita menjadi ibadah semuanya apa? Lalu caranya kita diwajibkan menuntut ilmu. Apabila kurang nambah ilmu, apa jangan digawinya jadi ibadah. Tulak pasal. Nah, lalu pada tulak berucap Bismillahirrahmanirrahim. Ya, aku menjalankan kewajibanku, tanggung jawabku, gasan, artinya anak biniku mencari. Ya, bahasanya jurang apabila mencari itu alih dia mengambil daripada rezeki kita atau menjemput rezeki atau mendatangkan rezeki kita atau usaha kita. Jadi udah dicari kan alih itu kayak kita jadi cari baik. Turun semalam. Ipai mata atas sudah paham. Carinya waktu minggu kerja ada jadi bisa di sini. Ada kalau dan lu sudah habis cari di sini. Nah, itu kan ibarat bahasanya dengan dicari kan dapat. Nah, coba keyakinan satu. Kalau memang itu bahagian ampun ulun, rezeki ulun ya Allah. Ulun yakin dapat aja. Pas saya dapat juga. Nah, kayak itulah bahasanya. Jadi bila kita mencari itu jauh rezeki, tapi bila mengambil rezeki itu pasti akan dapat. Nah, jadi artinya pada saat itu untuk apa kita mendapat rezeki satu mata pakai anak bini, dan kedua niat ulun apabila banyak dapat rezeki Allah jadi ibadah kayak seharian atau biar mengudak di pasar seharian dengan niat tujuannya tadi apabila dapat untuk beribadah itu ibadah yang digawi-gawi. Kita bila dia berniat bisa apa? Banyak ibadah bahasanya ada di ibadah kan orang mengoleh lagi tadi. Nah, berniat yang kadang jadi ibadah. Nah, kedua supaya apa? Supaya aku sugih, supaya aku tahu orang yang aku berduit. Wah, ya tuh makin lagi tuh. Bukan kata tauhid tuh makin lagi tuh akui. Langsung itu siapa? Allah Ta'ala. Makanya sesama Al-Madani itu sudah menakib silin, ketujuh mengawani dan mencintai serta senang orang-orang nampakin dari miskin apa mengajarkan di situ nang hakikat diri kita sebenarnya fakir lawan miskin di hadapan Allah. Nah, jadi di situ kita kembali tujuan kita manusia yang pertama dijadikan oleh Allah untuk beribadah. Nah, kemudian kedua, kejadian manusia menurut hakikat. Kalau syariat itu kan unsur kita tanah, banyu, angin, api. Ini jasmani kita nih. Di dalam jasmani kita tanah, banyu, angin, api itu yang dijadikan oleh Allah secara syariat. Itu pada wajib kadang kita cukup tahu contohnya. Ini kadang ada tanah, banyu, angin, aku kulit, tanah ngomong kepala aja. Bikin. Nah, kita sambat tanah, ada pahala dua. Sambat banyu ada pahala dua.
Sambat angin ada pahala juga, sambat bulu ada pahala juga. Itu pun aja secara syariat. Kalau semata-mata kita hanya syariat, makanya dalam perkataan asy-syari'atu bila haqiqatin 'adilatun wal haqiqatu bila syari'atin batilatun. Adapun syariat aja dan kita main-main tanpa hakikat kosong. Atau kita sudah tahu hakikat, Anda memakai lagi dengan syariat, itu karena batal, ditolak. Nah, tapi kalau masalah tentang masalah ilmu, bahasanya dengan ilmu, dan kita mengetahui daripada diri kita, kan diri terdua, jasmani dan rohani. Dan kalau jasmani tadi, asalnya unsurnya itu daripada tanah, banyu, angin, api, itu sifat secara syariat. Nah, jadi syariat kita tahu, sudah tahu, sudah cukup. Nah, yang kedua ini kejadian manusia menurut hakikat. Kejadian manusia menurut hakikat artinya manusia sebenarnya. Yang disebut manusia yang sebenarnya dan menurut hakikat itu kayak apa? Nah, makanya Allah katakan dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Hati-hati dia. Banyak yang membaca kalau laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu insan di situ berarti manusia. Nah, dalam surah At-Tin telah ada juga baca ayat wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Banyak kesalahan dalam surah Ad-Dzariyat. Padahal insan itu hanya manusia. Banyak mana ada baik selebaran iya mana tokohnya berbahas ini jauh lihat ujung-ujung hati-hati menulis wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Salah jalur. Padahal wah di mana menurut ayat-ayat Allah Ta'ala dia tidak ada Al-Quran, ada surah Ad-Dzariyat itu wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, itu hati-hati juga dengan itulah. Nah, jadi ini menurut daripada sebenarnya terjadi diri kita dan sebenarnya hakikat daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi apabila menjabat nur, zikir, salawat. Kenapa? Nur nama Tuhan. Ada dalam 99. Ada. Buka dalam Dalailul Khairat nama Nabi Muhammad. Ada. Nah, jadi apabila sudah menyebutnya terhubunglah dengan dirinya Allah dan dirinya Rasulullah. Nah, di situ kita disuruh. Nah, kita menjadikan mengenal secara hakikat. Sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdul Razzaq dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kalau Jabir inilah yang selalu ingat Rasulullah SAW dan pencipta ilmu al-jabair, ilmu hitungan. Nah, jadi Sayyidina Jabir ini terkenal dengan pencipta masalah ilmu hitungan dan tahun yang berkaitan dengan ilmu falak ini. Terpikir oleh Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, artinya Sayyidina Jabir dengan artinya berpikir. Apa yang Sayyidina Jabir? Yang pertama kali di dalam pikiran sendiri Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan, sebelum menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sesuatu. Jasa Sayyidina bahasa kita ini Jabir berpikir sebelum Allah bahasa kita menjadikan sesuatu apa dulu yang Allah jadikan. Nah, itulah dalam pikiran Sayyidina Jabir. Akhirnya berpikir jangan kita pikiran mau apa tipu senewan. Kejepian jangan sampai membaca di banyak masalah paham. Berusaha kita jangan belajar tentang Al-Quran dalam surah Al-Alaq itu menyatakan Iqra, baca. Jadi cukup aja kita jangan bila ada Al-Quran kita baca. Bila ada buku dan kitab kita baca. Punya kita membaca dan ahli ada jadi masalah.
Ini kalau kita membaca kadang-kadang ahlinya nih bahasanya salah. Iya tuh kan, kebahasaan atau mau belajar dia Iqra, mau baca ayat, jadi batusan baca Fatihah, melihat hurufnya. Oh, cuma ada tahu. Dan di mana ada hurufnya kan? Oh, bakal kira aja. Nah, kalau pun seorang kawan orang berbeda, perlu menjalahkan. Pun orang dah sebenarnya. Nah, makanya Nabi itu jangan diartikan kita lihat asbabun nuzulnya dulu ada. Surah Al-Alaq itu turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi itu menjawab ketika diajarkan, artinya bukan bisa. Jadi saat itu lalu Nabi SAW berulang-ulang sampai 3 kali dipanggut malaikat Jibril. Nah, dengan berkah malaikat Jibril manggut itulah dan Rasulullah lalu bisa membaca. Ya itulah gunanya kita mempanggut guru-guru tetap barokahnya. Mudah-mudahan diri kita sama-sama pandangan awam dan jahil akan lebih siapa. Mudah-mudahan barokah orang sini ini dah kita dapati. Coba dalilnya itu dah. Jangan kita dipadahkan orang cium habib, cium guru-guru kena hebat bahasanya pakot itu dipadahkan dengan sirik ini macam jangan. Setelah itu Nabi kau membaca tentang mengajari Nabi siapa? Jibril. Kalau mau Nabi terbaca seorang Jibril berarti berguru. Nah jadi situ ilmu tadi kita berguru. Nah maka itu saya bisa jadi abidin dalam pikiran sini kalau pikiran kita hanya memikirkan ya timbul kada burik, kemudian kada burik kira naik ke kanan, akhirnya di situ belum gila dong. Nah itu banyak terjadi itu. Nah kenapa? Karena kita kada paham. Nah akhirnya datang Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu kepada Rasulullah SAW. Daripada mau pemikirannya jadi Rasulullah ada, itulah zamannya dahulu lah. Zamannya untungnya sahabat dan Rasulullah bersama kita dan mengimani meyakini belum pernah lagi bertemu dengan Rasulullah. Kuncinya Allah berikan haji lawan umrah itu kunci itu kuncinya dalam berkumpul haji lawan umrah itu apa? Ketika kita ziarah ke makam Rasulullah, dalam hadis bahwasanya Rasulullah menyebutkan apabila Rasulullah ada orang yang ziarah ke makamku, maka ruhku dikembalikan oleh Allah ke dalam jasad, hidup aku, bangun aku, melihat aku, mendengar aku. Siapa yang ziarah ke makamku, maka pada saat itu kalau kita mengucapkan salam, punya kita bersih telinga kita, bersih mata kita, bersih hati kita, maka kita akan melihat dan mendengar jawaban salamnya Rasulullah. Ucapkan dan bersemumpul, ucapkan di sini ucapkan 2 kalimat syahadat supaya syahadat kita disaksikan oleh Rasulullah. Itulah hakikat ziarah ke makam Rasulullah. Jangan gaya ziarah. Dan duit jangan takutan duit habis belum tuh pertama tuh habis biar. Akhirnya bertambah aja kawan lain-lain itu akan kita. Dan kita ada begitu yang habis jangan tidak. Kalau sahabat kita hidup hati mereka dengan Rasulullah bersama. Kita apalah arti diberi Allah Taala rezeki tadi kan bisa jadi kan kawal biar kita jual, tapi tujuan kita supaya aku disaksikan oleh Rasulullah berhadapan sebagai umat beliau. Sudah disaksikan oleh Rasulullah, kita sebagai umatnya yakinlah syafaat atau pertolongan kita akan sah. Diatakan kita nih hati banyak mengkandur. Kanjur ingat mana boleh jangan bangun berkumpul berdoa. Ya Allah, ulun kada ridha, ulun kada ikhlas sebelum ulun mendadak tanah suci Mekah Madinah, sebelum ulun berhadapan disaksikan oleh Rasulullah. Itu amalkan tiap habis sembahyang. Maka itu isi berdoa Allah. Ya Allah, ulun kada ridha, ulun kada senang sebelum ulun minta disaksikan syahadat ulun ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hakikatnya salah satunya itu. Jadi supaya bersemangat nanti musim ini kan haji lah. Nah makanya Al-Quran itu mengatakan apabila kita berhaji itu kenapa kalimatnya man istata'a ilaihi sabila, itu man istata'a ilaihi sabila itu siapa yang mampu. Kata-kata mampu itu jangan diartikan bayar duitnya, ada kita ini kan dari menabung duit kawan haji terus haji misalnya dan haji yang mulia itu kan sudah cukup untuk ilmu ini, cukup aja jangan asik belanja di kemenang aja. Ya Allah kasihan biar bangun sekumpul selama semasa hidup siang dan malam mengidolakan anak
menggunakan rukun Islam. Kenapa? Karena hendak belajar tentang hakikatnya kita berhaji itu atau umrah itu ya sini. Rugi, sia-sia kalian. Dan kita ini sudah siap ya. Udah kadang hakikatnya di situ lah. Lalu kita salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, sudah selesai. Di situ nah. Dan bangun syukur. Baca 2 kalimat syahadat dan syirik. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah. Yakin itu hadis menyebutkan dengan syirik. Rasulullah dihidupkan. Ya Rasulullah itu mati enggak ada bahasa kita itu. Kita berpindahnya ada artinya hadis inna ma khalaqal abad wa inna ma tuqalu min daril akhirah. Nah, daripada dunia dan alam dan artinya panah kepada alam dan akhirat itu belum ada gitu alam alam barzah sama saja. Nah, jadi sini ingat kita lah. Nah, jadi untuknya Sayyidina biarlah Sidin kalau Rasulullah hatinya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya dengan kata kan dibuat oleh Habib Ali dalam hatinya maulid itu kan bi abi wa ummi akhbirni an awwal syai'in khalaqallahu qabla al-asya. Artinya dengan nama umat, dengan nama Bapa bersumpah boleh. Kayak Allah Ta'ala wal asri demi waktu asar, wat tini demi pohon tin, was samai wal tariq demi langit dan bumi. Allah bersumpah. Nah, makanya kita hati-hatilah. Jangan sama sekali nak kita berpandang sedikit demi Allah, demi Rasulullah. Jangan. Sumpah itu kecuali memang kita ada suatu permasalahan yang memang perlu daripada untuk kita berangkat sumpah, hanya kita mengeluarkan itu sumpah. Dan sumpah itu pun ada kiparatnya. Saya tidak kebuhan kita bersumpah jadi saksi sajalah atau jadi pejabat dengan nama Allah. Nah, saya bersumpah. Nah, itu dianjurkan, disunahkan. Apabila sudah bersumpah nama Allah itu puasa. Penembusnya, kiparatnya. Kalau pindah kita kada kawa dengan sumpah kita tadi kan menjalankan dengan sepenuhnya, sempurna kan. Kita berusaha kada kawa. Dan kita sedikit demi Allah semuanya. Subhanallah 20 kali. Yo biar. Sekali puasa 10 hari 10 pada. Jangan 10 hari lah. Puasa Ramadan sebulan itu ya kita ibadah puasa bisa bertelel semua puasa. Apalagi kita seorang aja puasa. Nah, jadi hati-hati jangan disebut barangan dan menyebutkan dengan sumpah atau bahasa Arab itu dengan suruh kasam. Allah billah. Sedikit billah Allah. Jangan, kecuali memang kita perlu orang dekat ada yakin dengan kita ada masalah, lalu kita bersumpah dengan nama Allah. Nah, artinya di situ, nah, artinya itu untuk mengatakan, membenarkan kalau kita jujur ada salah. Nah, jadi apa? Qala berkata Rasulullah, ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya'i nuran nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya demi ayahku dan ibuku, dan Sayyidina Abil, beri kabar wahai Rasulullah. Jangan bahasa demi kepada Rasulullah kepada hamba tentang apa pertama kali Allah Subhanahu wa taala jadikan atau apa yang mula-mula Allah Subhanahu wa taala jadikan sebelum sesuatu. Apa mula-mula Allah jadikan sebelum menjadikan Allah Subhanahu wa taala sesuatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahasa kita menjawab, wahai Sayyidina Jabir, pertama kali Allah Subhanahu wa taala jadikan atau yang mula-mula Allah Subhanahu wa taala jadikan ialah nur nabimu atau dengan sebutan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayat ukhra wa anta tilkal asya.
dalam artinya hadis riwayat lain kan artinya kalau tadi kan bin nurin nabiyika. Nah di sini wa anta bin tilkal asya. Ada hadis itu adalah kalau kita kenapa aja lain lagi bunyinya dengan artinya dan pada riwayat yang lain engkau wahai Jabir diciptakan dari sesuatu itu nur Muhammad. Jadi yang pertama itu Allah ciptakan adalah nur. Nur itu disebutkan dalam hakikat adalah Allah. Jadi ada itu Allah. Lalu Allah menjadikan dari nurnya itulah menjadikan nurku. Nurku inilah Allah jadikan alam semesta termasuk diri kamu dari nur Jabir daripada aku. Maka ma'rifatnya bersama mulia itu dalam bahasa kumpul. Ma'rifatnya diambil orang anak pembacaan. Kan menjabat motor-motoran kalau orang baca itu kan artinya kita sini mobil bacanya baca mobil itu artinya motor. Hendak masuk motor bulu sama mulia tuh menangis gue jadi bulu motor menangis besok menangis dia takkan sih menangis gue. Kenapa bila sudah baca disuruh makanan dan baca-baca tuh menangis bulu sama mulia dia menangis serta tangis jadi ada makan lagi buat kita lah. Nah orang marifat Rasulullah. Lalu ditakutkan guru. Kenapa dia menangis terus? Tahulah disebut. Mobil itu ada karena Rasulullah. Aku khawatir karena nyaman dan naik mobil tak ingat Rasulullah perjuangan sendiri dan memperjuangkan agama ini kan. Dan dari Mekah ke Madinah itu ini nyaman jalan dan kiamat dan ini olah Allah menangis. Sampai kita ingat bahwa Rasulullah di saat kita nyaman, nah di sini dah menjadi urusan mulia sungguh terlalu kita lawan Rasulullah. Makan pun kayak itu. Ketika makanan ini nyaman dan disediakan yang ada dia sampai kada ingat pula Rasulullah sebabnya ada nyaman itu dari Rasulullah. Sampai kada ingat juga kita Rasulullah sungguh terlalu. Dan kita ini jauh harapan lah ingat Rasulullah. Jangan ingat Rasulullah, disuruh Rasulullah itu apabila hendak naik kendaraan, jangan lupa mau bacaan, diucap Bismillahirrahmanirrahim, ada harapan hafal doanya. Nah kedua, ketika hendak makan mau balik ke Nabi Marajak Tanah, jangankan mau balik ke Nabi, Bismillah aja ada kenyamanan sudah. Terhijab di dalam Rasulullah. Bersama belajar Rasulullah, Masya Allah, makrifatnya dengan Rasulullah itu ya seolah melihat sesuatu yang menangis. Nah jadi mudah-mudahan kita mau pati orang sini itulah bagi kambatan. Nah jadi dikatakan artinya ujar Rasulullah ikapun Jabir kita dan terjadi daripada hatinya aku. Tapi Muhammad SAW mengatakan secara khusus kepada Jabir. Kenapa? Karena Sayyidina Jabir pada saat itu yang bertanya. Nah jadi khusus saja. Yang lain ada wajah menanyakan agar Sayyidina Jabir. Jadi riwayat hadisnya daripada Sayyidina Jabir. Dan menanyakan langsung lawan Rasulullah. Pada hadis yang lain dari Muhammad SAW bersabda. Nah kalau hadis lain kan, tapi bersabda kayak ini. Ada minallah wal mu'minuna minni. Artinya aku kata Nabi Muhammad SAW daripada nur zatnya Allah. Bisa kita tahu daripada nurnya zat Allah Subhanahu wa taala. Cuma zatnya Allah Taala dapat desa habis diri saya wajib titik ikan situ wajah. Kalau bila ada merasakan cat dari ini dari itu itu wajib ditolak. Dapat tauhid tidak ada. Nah kalau jat itu jangan lu takwa ilah, jangan lu takwa dengan abah orang kita. Tujuan Syekh Muallim Abdul Syukur itu mengatakan itu bahasa kayak seorang paham. Kalau jat Allah Taala itu rasa habis lihi. Api jat itu diri itu nah. Kayak kita ini kan kalau diri kita ini ada di sini. Asalnya tanah berjuangin api itu jat diri kita. Kalau jat Allah Taala kan ada cuma nak hendak menjadi jat Allah Taala tadi kan hanya kita meyakini kedudukannya. Jadi dengan ilmu mengatakan
yakin tidak dari zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mukmin itu daripada Nur Muhammad SAW. Secara umum Nabi mengatakan bahwa orang mukmin diciptakan daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus secara umum sudah. Dalam hadis qudsi disebutkan dua. Khalaqtuka bin nuri wa khalaqtul khalqa bin nurika. Artinya, aku jadikan engkau wahai Muhammad daripada nurku, dan aku jadikan makhluk ini daripada nur engkau. Ikam daripada aku, makhluk ada daripada ikan. Dan itulah. Nah makanya ujar Habib Ali itu artinya dalam Maulid itu Masya Allah. Salah satu salat yatasilu biha wal musalli alaihi bi salat yatasilu, hubungkanlah biha melalui kita salawat ya Muhammad tersebut. Kemudian itu salawat ruhul musalli alaihi bi, ruh kita, jasmani kita semuanya daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sejarah hakikat. Nah daripada nurnya engkau. Satu, menurut Nabi Muhammad SAW bahwa kejadian manusia hakikat sebenar-benarnya daripada Nur Muhammad jasmani dan rohani, lahir dan batin. Bismillah. Tinggal meyakinkan. Jangan lagi perasaan dan ada turiyakah, ada paskah, ada hilangkan. Itu sudah gangguan daripada supaya kita lupa lawan Rasulullah, lupa lawan Allah. Artinya bahasa kita itu sarantang saruntuk, sudah kita lawan Allah, lawan Rasulullah itu ada bisa. Dua, sebenarnya kejadian manusia adalah daripada Nur Muhammad SAW secara kulliyah. Bahasa Arab itu kulliyah, itu bahasa Arab sekalian. Kalau bahasa Arab kulliyah itu ya rumah semua. Artinya mendapatkan artinya sejadah. Di bahasa Arab kulliyah. Tiga, sekalian alam semesta dan apa yang ada di dalamnya terjadi sebenarnya daripada Nur Muhammad. Itu aja. Empat, manusia dilebihkan Allah Subhanahu wa taala dengan diberi akal, keimanan dan keyakinan serta perasaan. Dengan empat macam tersebut, itulah negara kita manusia. Jadi negara kita manusia ini diberi Allah taala akal. Jadi akal kita yakin akan bujur-bujur, iman bujur-bujur digunakan, kemudian didudukakan pula perasaan. Ya kita kadang-kadang yakin aja, percaya ya, cuma jarang mau merasakan ini. Makanya kan merasakan ini disebut dengan panah. Nanti panah itu lenyap ke dada lagi. Hanya dalam rasa kita rasakan ke dada lagi daripada Nur Muhammad. Nah itu duduknya yang merasakan itu terberat sedikit lah. Nah, makanya belajar kita untuk bagaimana. Nah kemudian apalagi manusia lebih ke Allah Taala dengan diberi akal tadi, insya Allah akan datang kita mendengarkannya pulang. Nah jadi kita balik bahwasanya hakikat kata Allah menjadikan kita daripada Nur Muhammad. Jadi lahir dan batin, jasmani dan rohani, ada sudah selesai itu aja. Harus sampai jadi macam-macam lagi dalilnya. Sudah cukup habis dinyatakan oleh Sayyidina Jabir tadi. Itu sebagai dalil kita untuk kita mengamalkan dan bujur-bujur supaya jangan kita ada keraguan-keraguan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya, dan mudah-mudahan Allah mengharapkan mudah-mudahan kita tahu mengamalkannya semua. Allah amin. Allahumma amin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله لا بذكر الله تطمئن القلوب دل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
illallah, la ilaha 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 illallah, la الله لا إله إلا 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 الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده دائما سبحان الله العلي العظيم سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا الله يا رب العالمين سيدنا ربنا والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم اجعل واوصل وبلغ وتقبل ثواب من قرأنا مع من أنواع الخيرات فضلك إلى روح المصطفى صلى الله على آله وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح أموات الأئمة المجتهدين ومخالف الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء الواسعين وسالة الصوفية المحققين وتبين بإحسان إلى يوم الدين والثواب مثل ثواب مع مزيدك ببرك وإحسانك إلى أموال من كانت قراءتها هنا باسمه وتلونا ذلك من أجله وإلى أموال والدينا ومشايخنا والمعلمين وذوي الحقوق العلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبالخصوص يا الله لحاجة صاحب البيت بالخصوص يا الله لحاجة صاحب الحجاب اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وارحمهم برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله